Since we established the first plant in 78, we decided that we were here for the long term. We produce the vast majority of products here for the Canadian market, for the specificity of the Canadian construction method. We are here to stay. We'll never neglect doing additional investment to serve what is needed to keep growing the Canadian market, which is a land of opportunity for us. It has been for 45 years. It's going to be for the next 45 and plus years in the future. My name is Marco Roma, and I'm General Manager of MAPEI in Canada, meaning I'm supervising all the business, all the operations of MAPEI here in the country from east to west. MAPEI in Canada has certainly come a long way since we made our Canadian debut as an adhesive supplier for the Olympic Stadium's running track for the 1976 Montreal Olympics. That project marked the first step on the road to internationalization for the MAPEI Italy-based company, MAPEI Group, that today includes 100 subsidiaries operating in 57 countries and 86 manufacturing plants in 36 nations worldwide. Following the establishment of the Laval plant and a head office in 1978, expansion came quickly across Canada and around the world. MAPEI est d'abord et avant tout une entreprise privée, mais aussi familiale. De nos partenaires en affaires en Italie jusqu'à nos partenaires ici au Canada, cet esprit familial transgende parmi nos 11 000 employés partout dans le monde. C'est vraiment ceci qui nous différencie dans le marché. Depuis plus de 85 ans, en fait, MAPEI fournit des solutions, des produits et des systèmes par excellence pour le marché de la construction. Partout dans le monde, on s'occupe et on participe vraiment à la construction, à la réfection et à la restauration, en fait, de bâtiments historiques de valeur artistique. Already the largest facility in Canada, the Laval site has become one of the MAPEI's biggest on North American continent, following the inauguration last month of the new powder production line and warehouse. The new warehouse is an example of how we keep differentiating from our competitors. Producing powder in Quebec, it's critical to serve the local market, which is one of the biggest in Canada. And so having the local production, we are really one of the few that has these tools in hands. And really this creates an opportunity for us to change the game in Quebec and become even more local. And that's for the good of the customer. Grâce à la nouvelle usine, on vient ajouter 30 000 tonnes de production supplémentaire annuellement et 7 000 tonnes de production annuelle supplémentaire sur les adjuvants et les agents de mouture. Je suis fier de pouvoir affirmer que les produits de MAPEI se distinguent particulièrement en raison de notre effort continu pour l'utilisation de matériaux recyclés et la diminution de notre empreinte carbone, mais non seulement par notre souci constant d'adapter les technologies aux pratiques et à l'environnement et aussi aux matières premières locales. Aujourd'hui, alors que nous célébrons notre 45e année au sol canadien, nous avons toujours valorisé nos origines italiennes et souligné le riche héritage culturel qui en découle. D'ailleurs, la dalle de béton construite dans notre nouvelle usine ici à Laval a été faite à partir d'une technologie développée en Italie qu'on appelle le MAPEI System et qui permet la fabrication et la mise en place de dalles de béton au sol sans joint. Nous sommes très honorés de recevoir le Premio Venezia que la Chambre de commerce italienne nous a décerné. Ce prix coïncide bien avec l'inauguration récente de notre usine remise à neuf à Laval. Con mio grande rammarico, non posso essere lì di persona a celebrare questo momento con voi. Sono tuttavia orgoglioso della nostra squadra e di essere parte di questo importante riconoscimento che siamo onorati di accettare. Grazie, merci, thank you.